मेथी पत्रर नुआ आइटम गोटे करने जाऊँगी। एटा मेथी पत्र, एटा अदा रसुण पियाज बिलाती कंचा लंका सुखिला लंका बादाम बुट जीरा धनिया खसा गरम मसला। एबे खसा बुट बादाम को ग्राइंडिंग करी। एबे करेई गरम करतिली, करेई गरम हो गलानी, तेल पकेबी। तापर जीरा पकेबी, तापर रसुण पकेबी, मेथी शाग पकेबी, पानी मरिया पर्यंत भाजी तापर काढ़ी पकेबी। पुणी थरे आउ टिके तेल नेबी, तापर रसुण नेबी, पियाज नेबी, सुखिला लंका पकेबी, अदा पकेबी, सुखिला लंका पकेबी, बिलाती पकेबी, पानी डाली, टिक्का लाल लेनी टिके लंका गुंड टिके लेनी, हलदी गुंड नेली,
ପକେଇଲି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଲି। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲି। ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବେଶିକି ରଖିଥିଲି ବାଦାମ ବୁଟ ଖସା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲି। ଏବେ ଶାଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କରିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇଲି।